Berapimas, ako ngarut bara tungobak semayang sa gereja St. James. Ngin selamat sumianu, selamat bidapod ngaso progngan. Andu wati andu raba apok. Andu ata dayak Kristen piguru musim len tak. Kadiandu wati ata nyapak kadep ta nga apok. Pak stegal penyusah andam COVID-19 ati ata medoh tungang nais muna. Sungguh ki munana ata gibaba ge tungang bisapak pakai apok adi kodog nyerbekat adi barangan ko tembit so gereja. Aku harap barangan turuk tunda kiih dalam atur semayak ngati saangan bisa nyapa kedep nganti. Atur semayak ngati de ibrimun nga adi naita di gereja ayagi bekut niso. Di gereja bara pengatur semayak ngino adi nyapak ata. Pak di atur semayak ngati ata re nyapak kedep tak ripas ata konang penyabah naisya ti. Angan re kiris padri nyapak kedep ti jadi dikina me angan bisa nai tung jangan. Kap nganai bisa pak ati redog nai bada pengubak kerawak ngan. Kamay nyam tadari angan sadidep ngan diaret, angan bisa nyapak aro adep ngan. Buak nang kuu daya manusia ingat meh kuu apok kada adire pari ka apok. Pimas madis aku harap barangan mereti atur semayak ngati.
Sudah madis, anu ati atas sama-sama kita anu rabu apek. Atau semayang, atade pakai kre, atade pakai braga, patagati nga semang semanya. Atas semayang. Daripada tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. Tuhan rengangan sama gerengengakam. Allah bisa preg dan so pregati indet kuka di kaam. Kamu puan so preg penyeraan daya. Meting kayu suka ni kaam. Ngusuk pikirati nami beda berkat Roh Kudus mai. Sen ketek sawu rindu di kaam. Nga memuji adat mai di Kudus. Bodak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita tinggal semang-semanya. Tuhan tepat mesmanya nangi. Aku ati Tuhan adi tepakmu. Denyah tunak tepak adi beken so aku. Tuhan masih kaki berarti nami tunak semanya hati. Denyah mutik gambar. Denyah naik budok kayu mun ani-ani di langit. Mun ani-ani di tanah. Mun ani-ani di piin. Denyah sepeep nyembah kayu mun hati. Tuhan masih kaki berarti nami tunak semanya hati. Denyah naik tepat ngaden Tuhan adi tepakmu. Masih kaki berarti tunak semanya hati. Ingat kena sita anu minggu. 6 anu patut kunai sop kerjamu. Anu adi ju ni anu Tuhan adi tepakmu. Tuhan masih kaki berarti nami tunak semanya hati. Rindu enggak tunak perintah sini samamu. Tuhan masih kaki berarti nami tunak semaya hati. Donya si daya. Tuhan masih kaki berarti nami tunak semaya hati. Donya tengah. Tuhan masih kaki berarti nami tunak semaya hati. Donya naku. Tuhan masih kaki berarti nami tunak semaya hati. Donya ngien taksi kadong. Tuhan masih kaki berarti nami tunak semaya hati. Denyah ripong ani-ani dalam sarah. Tuhan masih kaki ngamutik soprol semuanya dalam hati nami. Jame tangaku dosa tak. Katuan Allah bisa preg. Allah bisa preg sama mi di syurga. Kami berdosa rawan kaam sebab sarah adab mi dalam pikir, dalam pengenang, dalam pengendai. Dalam soprol kayu di dalam mindai. Beda anak mai Yesus Kristus Tuhan nami. Ampun sop dosa mi dimba. Kabedak yen jaja yen mai termudip di bau. Yen braga keadaan mai. Amin. Allah bisa preg. Masih diangan. Apun sop dosa angan. Negap angan dalam sop penai kena. Kang ruangan kau dip aditan adu-adu. Tuhan rengangan sama ngekam jata semayang. Oh Allah bisa preg adi udip adu-adu adi unso preg masih. Kam dah teru tiru di pengenai adep mai. Kam apun sopel dosa daya adi sesaratin. Kem te kam nai kap jadi dalam ke. Ati tadi bau nga sesarat. Siun ke tek sawo susah amai sarah kami. Nga ngaku arap kami. Rasu dapet so kam pingampun nga perpas adi tatu bedak Yesus Kristus Tuhan kami. Adi udip ngadikan perintah sama nga kam Roh Kudus. Seraruni Allah, neg stui-tui. Amin. Ata guru, yen tengah bahasa. Bahasa kitab kudus payu ama adi tu tembit sok Joel. Utung 2 ayat ni neg 2 kap PGU ayat 2 neg 7. Mamak trompet nguga baradaya di Zion di sendah kudus topa. Kimeter meh baradaya Judah.
anu Tuhan berkas remeneg, anu rekerem buang pejam, anu singet ka keruman, barati baran kadis masang, mun kerem nutu dered. Gimeting kayuh mun kare meting mun dinge. Pak, dehi rambat, nang Tuhan, yen ngan marik pemudip ngan, pari ka aku ngasiabo aseg ngan, ngabibusa, sien kamuas. Berarti ngan adikaya ka asur, kiren susah ngan, nyirata perkangan, deh isedang. Pari ka Tuhan adi tepangan, ayah hinah menis ka rasuk masih. Ayah teted ka ingat janji ayah adi sedia an apun ka dehi an ngukum. Kede Tuhan adi tepangan rek nukar pikir ka nyeberkat angan ngararu bege buat pimuruh. Ka angan meh dapat jugan gandom ka wine kaya. Mamak trompet di sendah Zion, gen ukum bedadaya bibusa ka began daya bege beda mendeg tikuruk. Beda tikuruk so pergdaya, sedia ngerayun udung adi kudus. Teban bara adi menyamba, nguruk bara anaknya, samen anak-anak pira. Semenek geh ngera adi bauh kesawan, deh seendeh tinggi birik ngera ka meneg. Bara imam adi bituan di Tuhan, di asah mija sambah ngatiban remin Tuhan, deh seendeh muas ka bidoa. Masih didayak mai Tuhan, denyah beda bangsa beken ngamun ke ka tawuh ke buah ngeranang diki tepangan. Ati inah pengenang kudus Tuhan. Bahasa epistola Sosrat St. Paul adi 2, nuju Eklesia di Korin, utung 5, ayat 20 ka tubuh di utung 6, so ayat ni deg ayat semeng. Keh miti ngarun Kristus, beda tepak ngubahangan so jadi pengenyu, dak jadi baradengan ni. Dalam kerja ami sama ngetepak, keh miti angan denyah beda penyerasi menis, ada angan kamat so tepak jadi au terun. Dengah kayuh adi tepak nang. Kan tika adi nga aku kirin penyikan aku di angan mendeg. Aku dengah angan. Kan anu adi nga aku nyeramat angan mendeg, aku terus angan. Dengah, madin ina jam adi ngan terima penyerasi tepak. Madin ina anu adi ngan dog nyeramat. Keh deh an bedat ayak kenarap kerja ami. Jadi keh subah deh bedat ayak sikak sekakong. So perkayuh adi keh nai. Keh kirin ada pami urun tapak. Derep nyijen nga ati tutud bege masam pito jara kak penyusah. Keh meh dog pekong, dog jer, dog tawa. Keh meh nyerja lebih sok patut. Deg deh bes baitman. Nga pemedip bisi kami nga penyupuan nga atin sabar. Ka nga atin menis kembeh kirin ada pami urun tapa. Roh Kudus agi nga ke ka penyudu ami taun sawa. Ke piagah agah so tapa ka kuasa tapa agi nga ke. Penengger ni na sinyata ami. Pakai ami rawan ka pakai ami tak ada pami. Ke dog stabi kak do pemengeh, keh dog ngamun, kak dog muji, layak nang keh pengadong, pak keh minyu kayu kode sawa, mun adi deh dog puan, kak so pergi dayak puan keh, mun adi kabus pak babu udip, sungguh dog hukum keh deh dog si'e, sungguh dog penyusah keh selalu gaen, mun adi serata, pak keh bada bege dayak kaya, mun adi deh bian kayu, pak keh bian so pergi kayu. Ati na pengenang kudus Tuan. Injil Kudus dog bahasa so St. Matthew, utuk 6 pegros ayat ni neg 6, katibu so ayat semenem neg 20 ni. Ingat meh, dinyah angan nai kerja adat, desung juwin daya, bege isa daya kiris pengenaingan. Kemui angan nai semene, angan deh rek kamat upah so sama ngan di sorga. Jadikan angan yen kayuh didaya adi sutok, denyah nai ngatin merawa, dimun bara pengadok, nai urah di remin semayang, ka di aran pasar. Ngera nai semene, isa daya muji ngera,
puan meh ngerameh dog bayar ngas punoi pakka nangan turun daya adi sutok naik dalam bisukan deg ka adep jerangan deh geh puan mene ngan pengendai ngan meh dalam bisukan ka sama ngan adi kiris pengendai ngan naik dalam bisukan rek ngupah ngan kan ngan bipusa dinyah kiren reut ngan susah nimun ngara adi pengadong ngara nai adep i mun adi sangsara sak daya puan ngerabi pusa puan meh ngerameh dog bayar ngas punoi kan angan bipusa kuah jowin ngan ka nyinod ubok ngan isa daya deh puan angan bipusa ada isama ngan ada tateng puan ka sama ngan rek kiris pengenai ngan dari busukan rek ngupah ngan denyah nugung buat tertangan di ong dieun geget ngategar bisa pursa ka prupa bisa merupa kaneku pak nugung buat tertangan di sorga dieun geget ka tegar deh bisa pursa ka prupa deh bisa merupa kaneku amai atit ngan re sarwagi dieun buat tertangan ati Injil Kudus Kristus. Puji ke Kristus dari Tuhan. Terima dan tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Pari dengan hungen semat semiandu, semat berdapot nyesok perikta, anu wati, ata dayak Kristian piguru musim len tak. Len ino musim puan katipoh, adi modog nitah darab atur sawak gereja. Yut ngin peruak di bara manak topak di barata ati. Beda nakit preksa atin tak. Nyiramin adop tak. Asi tapuan. Ata manusia mudah raru dai sarah. Rawan topak. Mudah nyibireu. Mudah mukir. Mukir janji. Mudah nai kayu harap. Kadaram tanai su progano. Ata mau kenaman asong topak. Ata jadi pengayu topak. Pak topak teut ni penuh ngap penyerasi. Ka pemanis. Ayuduh rek kapak ngasuk di atak. Di buk Nabi Ezekiel utung taruh prunom ayat 2 primoh ayat 2 prunom ayamiu nang sakate. Aku remusik piin bisig diangan. Angan adi sembar beda tebuduk. Ka beda barak masam kayuh. Aku rengen diangan atin adi bauh. Kapikir adi bauh. Aku retambit atin tangyek. Ngan adi mun batuh. So angan. Kangen diangan atin adi nunuk. Ano pemiu topak. Dara pemasi kiri sata. Kasenpo daat ninge di surat kedaya Rum utung rimo ayat pri nang sakate tapa mukirit muki masa mbas penyerindu diata kastadet nata gibabo bidosa Kristus mo kebos yunta ngadaya ata madin muh bamai ngatopa yana kerja topa ay kirin penyerasi, kirin penyindu, kirin pemanis diata. Paki taat ingat reda di pengenai tapak di munano. Ata manusia meraru mudah kembut. Ata kembut so budi masih tapak. Ata kembut nang tapak mau korbat menak ke Jesus dia tu regak. Ranguni at badah ata dapat pemudip so ayo.
so adopt ti barapi mas madis dianu ata piguru len ta ate aku mite so preg ta mit Saint Peter nus jadi suto ta jadi danding ta di Injil Saint Mark utung 4 ayat 66 na ayat 70 ni Peter miman Tuhan Yesus petaruh kari ayana ngadapidapuan Tuhan Yesus pakayo rasu ingat reda di sarake kadi imak Injil Saint Mark utung 4 ayat 72 ata dengar ayos it Peter si it segaya reda di sarake ata bisa gamit Job nusuto ta di buki di utong 42 ayat 6 Job daat na ngadapi mongo ngarut dosa sarahe kanga atit nyesar ay ngabu dabu nga apok di adapi tikiti minta tinggal berapa mas madis Peter nga Job nyesal di ura-arakah adi Arab adi ya menai di ngara menai reti ngara reda di sarah adi ngara menai ka ngara berubah ngara nyesal ngara berubah sakadinang Tuhan topa di buk Nabi Ezekiel utung taruh purnum ayat taruh pundi ay miyu sakate angan reingat ura rakah ngan adi Arab kasarah adi angan menai kangan residot diadop ngan sebab dosa nga pengenai kais ngan ano pemiu Tuhan topa ngay kedaat njata munki masap Arab dosa sarah adi temenai reti rawat niya reti berapa mas madis munati meh kayo di munati meh adi patut atan nakay di musim len nate kapenganay di munati ga adi tuan tapa raat so tiap na anta tapa deh paksa ta danay kayo di munate yada tabi pikir yada tabi pikir beterang dalam surat Injil Saint John Saint Matthew di telinga dug basa di ata di anduate di utung nuom teja ayat 2 ayanang katangan ngin ayat 5 ayat 7 katangan semayak ayat semong nuom ayanang katangan bipusa kadangan ngin, kadangan bipusa, kadangan semayang. Matingnya paksa ta. Ay denang dosendoh, pakatangan ngin, kadangan semayang, kadangan bipusa. Ini sebabnya munati. Ini sebabnya nyerah soprog kayu hati dia tak. Sebabnya amai ata ati ina pinunda bara anak akat anak prasi ayo bisaya nang ata renai supra kayu hana ngatin budak ta ngaspuno asok ta ti ayo bisaya ganang ata puat nang ayo kina sama ata dipuno ngap jerindu puno ngap nyerasi puno ngap manis kayu bisaya nang ata dere sanggup kinaman ayo ngap nganay Arab ta. Jami berapa mas madis jata sama-sama pakai musim len nate ngata pari ni betul redep ta. So sarah dia tak menai
PBC gatin tak. Pijuo adop tak sonia at diarap. Arinay kayo adi pemenuh sa song topa. Kasraru berdoa, seraru semayang. Kamoy ata tungang nai semena. Te dianu ista mutatu ata resita nga atin adi puno nga pinyigaon. Di atas semayang. O tuan topa, kaap deraat daya may kabos dalam dosa. Kaap an kiris kieh dapat atin sesal. Kemite kaap tingga nga masih di kieh. Adi anak may, adi remah, adi bion bogo penyikurak. Dia nuraba pokate ngajar kieh. Bada ke siroh pengampun sokaam, siroh penyelasi sokaam. Bada Jesus Kristus Tuhan kami, adi udip dengan perintah samange kaam Roh Kudus, seraru ni tapa nag stui-tui. Amen. Atami jok, yen penyabah naisya. Aku sabah kani Allah, sama bisa prek tepat langit ngaong. Ngaso prek kayu di tateng, kayu di dah tateng. Aku sabah kani Tuhan Jesus Kristus, anak tamba Allah. Adi sesama Dawud dia so prek kayu jadi. Allah so Allah, Jawa so Jawa. Allah sawa so Allah sawa. Ai do brana de dong napa. Ai gini nga Allah sama. Badai so pre kayo modong nai. Sebab ata nga selamata ai mun to sorga. Nga beda kuasa Roh Kudus ai mit perengi so Mary bujang tiben. Nga jadi manusia. Rasul sebab ata ai do masak dirigang zaman perintah Pontius Pilate. Ai jerak berasa rasul do kubur. Anu ditaruh dan minggu ayam makat bau nanya menang surat. Ayam maat ke sorga ngagutrak teus sama. Ayam mendak bau ngabragah jadi orang manusia udip ngakebes. Perintah dabo leg tui-tui. Aku sabah kalau kudus adi Tuhan adi ngudip. Air ruas sesama ngasoana. Air nyamah brimun kepuji brimun ngasama ngana. Air dimun nyusun nabi-nabi. Aku sabahkan di Eklisia Katolik Apostolika. Aku ngaku ni baptisa sebab ampun dosa. Kakajian mekat daya di kebes. Kau di drum ngadire mandeg. Amen. Sudah madis atap jiu ngasmayang atau semayang rabu apek. Tuhan lengangan sama ngas mengimai atas semayang. Oh Tuhan Allah, Kamder andai kabes dalam dosa pa ande Kris aya dapat sesaratin. Kemte kam tinggal ngamasi daya mai di matukuruk dikti ngadiremin ngara atau dikidiki ngara tukuruk. Kam menyeberkat kan kudus apa kadikean pakai jadi tanda atin dedet. Atin adi siroh ngampun. Isai kaya di ngaku ada pami apek adire pari kapek. Ngadebu tanah adire pari debu ke tanah. Isa dapat mengampun berap nyerasi mai. Rasu dapat upah adik am payuan gen di daya. Adik tersawaan berubah. Bada Jesus Kristus Tuhan kami. Adik udip dengan perintah sama ngakam Roh Kudus. Seraru ni Allah. Neg stui-tui. Sedih madis. Ata di mukomit apek. So gereja tas di apek. Jadi aku minta bak rawang. Nyapak. Anak dia lagi di rawang kata di debin apek atau kemet met apek ata bisa nana are tak nga tanarigang. Sudah madis udai manusia ada ingat me apek ada adire pari kapek. Kita sama-sama nana adep ta apek. Atas semayang. Tuhan lengangan sama nges mengimai atas semayang.
O Tuhan Allah, KMT kaamta ke ngatin nadim admerentah ada pemi. Siun ke bisa mekat rawan setan ngaso perayat i. Bada Yesus Kristus Tuhan nami, adi udip ngerikan perintah. Sama ngakam Roh Kudus, seraruni Allah, neg stui-tui. Amin. Amen. Atap yu nga doa miti. O Allah, tapa nga penyikudip sopreg manusia, ngatin teken kami take up amay sopreg masam pangkat manusia, kirain di sopreg daya arat may nga seramat may di sopreg bangsa. Atas mayang yun sopreg bangsa di o ngati, saman sopreg bangsa di raisami o Tuhan, isa sopreg bangsa dapat drembeeng damai. Tuhan derem penyerasi may, Ingat sembahyang kami. Kesemayang yan Eklesia Katolika, seut ni bisa dong nguru ngadong merentah Rohal Kudus may. Seun sopreg daya ade ngaku adep i Kristen bisa dong tebat kadeg arat na di sawe. Ka bidiget tegap di penyabah ngera derem atin, derem ni atin, ni pekat, derem beeng damai. Ka derem pemudip pada tengen. Atas mayang yen sopreg eklesia tuan tepak ta dan di ong ati. Rebisi ta ingat dalam semayang ta province ta di Southeast Asia diocese ka rebisi yen Parish St. James ta. Tuhan dalam penyerasi mai Ingat sembahyang kami. kami tege o sama yen sopreg daya adi dog kruyok adi susah dalam pereng bait semangi. Beda masih maya di bas, turuk nga nyaduh ngera, nimun adi taen kana yen barak naan. Nget nati nadi tetet derem susah ngera, nekekaam peruah ngera derem senang. Kesmayak nga yen semangi daya adi makabus derem sabah ngera di kaam o Tuhan. Di ti atas mayak yen sopreg penanak Tuhan tepak ta adi metingi o ngati. Rabi siyen sopreg ngera adi daru bian penyabah ngera di Tuhan ta. Ata ingat ke dalam semayang ta sopreg pimas madis ka penanak ta adi metingi o ngati. Adi di kubur dep ta di Parish St. James ta ka di gereja di kubur St. James kuap ta. Tuhan dalam penyerasi mai. Ingat sembahyang kami. Ngiat nati o sama adi masi pada anak may Jesus Kristus adi penyikudi pemi. Amen. Atas samanang doa ngadap. O Tuhan masih kepus meneg kemeja kudus mai, de sebab adep mi daya tenggen, pas sebab ke harap di masih mai di bege adi bas, ke de sedang kena ngeruk tatuh di bawah meja mai, pak am teun selalu masih, sebab hati o Tuhan adi manis, gen di kehman pereng Jesus Kristus nganok dayai, seun ke selalu di remaya, kaya di ke. Amin. Ata tina pereng Kristus, amai bedak ni roh ata medo baptisa ka dalam ni pereng. Jame tab jeje dalam ni tong Roh Kudus dalam eng damai. Jame tanggen tanda damai kadingan ta. Biberikat kam to lala di tepa soprek
Beda manis mai kebian uti ati juga nami. Adi tanah menggen ke tengah manusia mendai. Ire jadi ruti mudip ye nami. Berkata dalam leksu itu. Biberikat kam Tuhan Allah di tempat sopreg. Beda manis mai ke biunjo ngorati juga nami buat so bekahi ka tengan pengendai tengan manusia. Ire jadi dia Kristus ye no kami. Biberikat Tuhan Allah leg itu. Atas sembahyang. Tuhan ngangan sama gengakaap. Pakat ati ngan, kay pakat ati nami ka Tuhan. Jame tanggen terima kasih ka Tuhan Allah. Tani patut tanggen terima kasih nga puji di aye. Tenaro kena nga patut kay di berangai. Dalam so peryen gen puji kakam. O Tuhan sama kudus. Allah bisa pergadi udip adu-adu. Beda Jesus Kristus anak tambah mai Tuhan nami. Amai beda ayah kamu nepak langit ngaong. Kamu nubos ke kamu ngen ke Roh Kudus. Ngarabisi ke memuji kam sebab nimun ke medog subau Jesus Kristus Tuhan nami medog subaga. Ngamatin tekas sarai. Seun beda penurung berkati ke bisa menang lawan pinsubami. Sebab hati sama ngaso perung malaikat, ngaso pergisi sorga, ngaso pergadi makabes dalam sabah. Ke ngagaun atin memuji kam kanang. Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah di merintah so pergisi sorga ngaong puno ngabragamay. Braga kakam o Tuhan di rusangan. Atas dikang kata guru. Sawo braga kakam o sama kudus ada mungkin nak tembuk mai Yesus Kristus. Beda jadi ini sadi sedang kena amai dosa pereg manusia. Dingah ke o sama ngapai Roh Kudus mai karuti ngaju angorati sepenggen nanti bisa jadi pereng ngadaya idike. Amai negara mana dan doa yu medau jua. Ami ruti muko ngen puji ai mere ruti ana langsung ngen di murid di kanang. Mit man ati perengku adi donggen yeun ngan. Nai semuti ngan ateng aku. Mukoman ay mit makok langsung ngen puji kang ngen murid kanang. No soprengan sawati diyaku daya paibau adi daure jengan nga begadaya sen dapat ampun dosa nai semuti tiap karingan noe nga nateng aku. Sebab hati sama
Kena semuti nimun beda anak mai. Penyikabes ke penandeng, makat ike pelaga, dermaat ike gaen, pemendek ike kajun. Ngake jugaan kakam sama ngaruti, ngaju anggorati, puji ngasderuami yen sadis adi di sidahade ingin dia turigang. Kamat ke drem aye, berat so programi di kamat sakramen kudus hati berisi ngarok kudus mai. Kajadi ni drem eklesia kudus mai adi perenganak mai Yesus Kristus Tuhan nami. Budaya sama ngaya drem hitong roh kudus. So perpuji ngabraga jadi kakam o sama bisa prek nek stui-tui. Amin. Nimun adab Kristus menbawa kami mengajar datang. Jata sama-sama nang. Sama mi di sorga, kudus adan mai. Mandeg perintah mai. Jadi raan mai dalam ok nimun dalam sorga. Geni ke noti pingumana nami. Ampun sarami, dimungkin pun sarah dari ke. Dan yang nak ke dalam pesuba, pak pula ke soarap. Amin. Selamat Tuhan. Selalu ngangan. Sama rege ngakam. Anak biriala kami teran dosa o masih gake. Anak biriala kami teran dosa o masih gake. Anak biriala kami teran dosa o yen ke selamat mai. Sudah madis dalam Kristus. Mendak mereka kamat pereng adaya Tuhan tak Yesus Kristus. Jadi menatang ayah kebersihan. Kamat ayah dermatin ngan. Ngap nyabah. Ngap puji. Yen tak diaren. Jak tak sama-sama berdoa. Yen tak sama-sama kamat sakramen roh. Oh Tuhan Yesus. Amai kudu bisa kamat kam dalam sakramen pereng adaya mai madin. Aku ngagaeun hati teken mitek mendekas mengiku. Madin dalam roh. Oh Tuhan Yesus, mendek aku. Pibisik pibuat negap kat tubuhku. Ngadep mai. Madin ngasraru ndeg stui-tui. Amin. Pereng adaya Kristus. Amin. Pereng adaya Kristus. Atas dikam atau guru atas sembayang. Sama sopra kami. Kaya terima kasih kapuji di kam amai ditika ke jo sok kam tuduk ke drem anak mai. Taban ke meri ngak udip ngak kabes.
Ayo makren penyinduk mai. Gen dikef nyelasi menis mai kakuka tiban beragah mai. Isai ke di berutung perang Kristus udip sama ngaya dalam makati. Ke di nok sama aku ki teban udip kadaya beken. Ke di Roh Kudus nyekal gen jawa kaso perdaya di ong. Negap pengarap kami so kayo hadi meh kaap sediaya nami. Isai ke ngaso perang mana mai si endok perupas. Kaso perdaya di ong udip ingin puji di aden mai. Badak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah bisa pereg. Yang terima kasih di kaam sebab kaam mepaan ke ngapreng ngadaya anak mai Yesus Kristus. Beda ayah ke juga pereg ngasemiyami ke kaam. Seni jadi sadis adi udip di kaam. Bedak erwah soti dan kuasa Roh Kudus mai. Sen ke udip kanyeja yen ken puji keberagah mai. Amin. Tuhan ngangan sama ngakam. Penuh medrem damai, rindukan reja yang Tuhan. Berisi nga penyigaan dan kuasa Roh Kudus. Nga berkat tepat bisa pereg. Sama anak nga Roh Kudus. Sen mendekangan. Karena ngangan. Neg stui-tui. Amen.